السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کچھ دنوں پہلے نیواسا شہر ضلع احمد نگر کے بہت ہی جانی مانی ہستی حضرت مولانا محمد افتیاج صاحب دامت برکاتہم سے ہماری امارت اور شورا کے تعلق سے بات ہوئی۔ اس میٹنگ کے اندر مولانا انور صاحب ندوی دامت برکاتہم، احقر محمد سالم خان اشاعتی اور شہر احمد نگر کے ذمہ دار محمد الطاف بھائی اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر علماء اکرام موجود تھے۔ آئیے سنیے حضرت سے ہماری کیا بات ہوئی اور حضرت مولانا افتیاج صاحب نے کیا رد عمل دیا۔ اور ہم یہ چاہ رہے کہ بھائی جہاں پر جو چیز نہیں ہے وہاں پر آپ کی جانب سے یہ بات کرنا ہے کہ بھائی سارے علماء شورا کی طرف ہیں، اور جو اس وقت کے اندر نظام الدین ہے تو اس کو بالکل منظم کرنے کے لیے آپ لوگ لگی ہوئی کیا ہوئی ابھی آپ یہ بڑے چاہے آپ زبان حال سے نہیں بول رہے لیکن کام تو وہی ہو رہا ہے۔ زبان حال سے نہیں بول رہا ہوں، زبان حال سے ہے زبان حال سے نہیں ہو رہے، کام تو وہی ہو رہا ہے۔ نعرہ وہی ہے، سارے علماء نعرہ لگا رہا ہے وہ ظاہر آدمی۔ اس کے بعد کا نعرہ یہ آپ کی ہے نیوا سے نہیں لگ رہی دیوبند کی سرپرستی حاصل ہے، اور وہ لوگوں کا بولنا ہے کہ آپ کی جانب سے لگ رہا ہے۔ نیواسط میں تو ایک بھی فرد ہمارے ساتھ نہیں، علماء کی جانب سے یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ سارے علماء اس طرح تھا۔ اس لیے انہوں نے ایسا ہے کہ اس میں بھی ہم نے اپنا موقف ظاہر کر دیا، آپ کو بول دیا یہ ہمارا موقف شروع کا ہے کہ ہم کسی کو نہیں کریں، ہم کچھ لوگ اس کو اظہار کرتے سب خاموش ہو اپنے مقاصد مظاہر اس میں لگیں گے۔ اب ہم اپنے دل میں ہے اور آپ سے میں بات ہیں میرا موقف شروع کا ہے تو ہم وہاں کام کریں گے جہاں شورا ہی مزاج کرو، اور جاؤ مزاج کرو بولے وہاں بالکل نہیں چلے۔ ہمیں بنگلہ مسجد میں بیٹھتا ہوں، وہاں کی کسی ساتھی کو معلوم نہیں شورا کی عمارت کا، اس کو معلوم ہے کہ ان کی تعلیمی سطح ان کی علم میں جا کر ہے ہی نہیں کہ یہ علماء کو وہ سمجھ سکتے۔ اب مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارا اور وہاں کے کچھ ذمہ داروں کا بہت پہلے سے بڑے انبن ہے، اور یہ بات تقریباً 6 مہینے پہلے ہمارے اور یہ اکثر بھی آتے نہیں ان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ گفتگو میں کچھ ایسا موضوع تھا کہ وہ ہمارے کے درمیان تھا، لیکن دو ساتھی تیری فکر انہوں نے سنی اور اس کو پھیلا۔ 6 مہینے پہلے ایک ہنگامہ بنا اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو پکڑ کر یہ جو جتنے انتظار ہو رہے ہیں اس کو منسوخ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ منسوخ ہوتے ہوتے یہاں آپ کون سے تعلق میں نے جا کے اصل میں مولانا آپ کی مطلب سوالات تو بہت آ رہے ہیں، پر ابھی سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے ابھی بھی اظہار خیال کیا کہ موقف ہمارا شورا رہا، اس کا بیس آیا مولانا صاحب کی متنازعہ بیانات، آیا عالمی پاکستانی شورا یا دیگر کوئی بیس، وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ کیونکہ ایک نعرہ یہ لگا جائے کہ سارے علماء ادھر ہیں، سارے علماء ادھر ہیں، گاڑی ہے جی آپ سے بات کرنے کے لیے وقت چاہیے، گاڑی اپنے پاس ہے، تم کو چھوڑ کے گاڑی ایسا آپ اکیلے جائیں گے نہیں، گاڑی اپنے ساتھ میں جائیں گے، آپ چھوڑ کے نہیں، آپ کو گاڑی ہی کھڑی ہوئی ہے، گاڑی کچھ آگے جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی کتنے رات کو کہاں جائیں گے، ہمیں موضوع ملا ہے کبھی بات کر لیں گے، چھوٹے آپ کے سامنے مولانا بالکل ہم نے سیکھا ہے آپ سے، ایک تو مناظرے کا مزاج میرا نہیں، نہ میں مناظرہ کروں گا آپ سے، نہ بحث کروں گا۔ میں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے بتا دیا، سب کے سامنے بتا دیا کہ میرا سے ایک عوام متعلق میرا معاملہ یہ ہے، اگر آپ کو بات کرنا ہے تو ایک وقت طے کر لو۔ اگر 2-5 منٹ ہی لگیں اس کو سمجھو۔ ابھی مولانا نے کیا بولے کہ مولانا صرف شورا تعلقہ نہیں بلکہ آپ لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں جڑا ہوا ہے، ان کی مقاصد کی جو خدمت ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سوال آتا ہے ذہن میں کہ جو اظہار خیال آج بھی شورا ہے، لیکن اس کا بیس کیا؟ آیا مولانا صاحب کے متنازعہ بیانات یا عالمی شورا کی جو تشکیل ہو رہی ہے پاکستان سے لوگوں یا دیگر کوئی اسباب، ہماری بھی سمجھ میں آپ ہمارے بڑے آپ ادھر ہی کریں گے تو مناظرہ اور کچھ نہیں، ایک سوال پیدا ہو رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے بس یہ جوابات کی جو ہے امتحان نہیں ہے۔ ہم کسی جاہل سے بات کرتے تو اس کو 2 باتوں میں یقین کر سکتے، لیکن کسی عالم سے ہم بات کریں گے تو ہم اس کو الجھ جائیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے آپ کو الجھا دیں، آپ اپنے آپ کو الجھا دیں،
और बिला वजह किसी किनारे पर न पहुंची, मंदिर तक न पहुंची। और ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं। अब मेरे तरफ से खुलासा नहीं, मेरी तरफ से इतना ही है, एक ही जुमला है और उसी पर मैं कायम हूँ कि मैं शूरा के मौका में हूँ, खत्म। इसकी वजह होगी ना हजरत, इस वजह जो भी होंगे तो उसको मालूम है, मेरे लोगों को नहीं मौलाना बाहर हमारा आनी चाहिए। अभी आवाम कितनी परेशान है, आप खुद में मौलाना ने कहा अभी आवाम परेशान है, कुछ चल रहा है, कितने लोगों के जहन मतलब ये हो चुके हैं कि क्या मेरे किया दिल का शरय सब्र है, शरय कल्ब है। मेरे दिल में ये बात आई, मैंने दुआ किया और अहलुल्लाह जो जिनसे मैं मरबूत हूँ उनसे मशवरा किया। उन अहलुल्लाह से मशवरा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि भाई आप अपना रुख इधर रखिए, मौका रखिए, उसके इजहार करने की जहाँ जरूरत पड़े वहाँ इजहार कीजिए, जहाँ इजहार करने की जरूरत न पड़े वहाँ हम चलिए। मौलाना आपकी तरफ से उसकी तबलीग भी हो रही है ना मौलाना? मैं संगम में भी सुना, मैंने यहाँ भी मैं सुन रहा हूँ आपकी तरफ से उसकी वो तो होने जा रहा है। अभी जब हम ये मौका में हैं तो लोग बोले वाली तबलीग करें, न भी करें तो लोग बोले वाली तबलीग करें। नहीं, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप तबलीग तो कर रहे नहीं हैं। कर रहा हूँ। तबलीग नहीं। मैं कुरान के मशवरे में शरीक रहा, कुरान के इज्तिमा में शरीक रहा, भेंडे में इज्तिमा हुआ उसमें शरीक रहा। लेकिन उसके बाद जब मैंने आवाज़ देखी तो मैंने बोला कि ना अहल के सामने ये बात नहीं। मतलब कुछ तो वजह बता दीजिए ना, हम भी जरा अपना सरे शुरू कर लें। आपने कहा कि आपने अपने अल्लाह वाले से आपकी जो जिसे आप मतलब मुताल्लिक उनसे आप हमारे भी इस्लाम हमारे सामने सारी बातें शुरू करें। इसी पर मैं बोल दिया, ये मौका भी हमारा और हम अपने बुजुर्गों से मशवरा करके इस पर आए हैं। इसके अलावा हमको बुजुर्गों की निशानदेही हो जाती है। आज तो अलहमदुलिल्लाह सारे बुजुर्ग उनसे बयान भी है, जो बड़े बड़े हमारे बुजुर्गान भी हैं, वो भी मतलब इस टॉपिक पर बोल रहे हैं और लोगों की इस्लाह कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मतलब शुरा की ज़िंदगी के ताल्लुक से आपकी किसी तरीके का अगर दो मौक़िफ़ में काम हो रहा है इसमें हर जगह सब जगह हो रहा है, उसमें इतने ज़्यादा शिद्दत की बात नहीं है। शिद्दत करेंगे तो आप मेरा भी सवाल नहीं है आपने नहीं वो नहीं मेरा सवाल ये है कि ये दो शुरा का मौक़िफ़ मौका आपका क्यों माना, बस आप इतना बता दीजिए। दो मौक़िफ़ में काम सब जगह हो रहा है, उस एतबार से लोग काम कर रहे हैं। जिनको जैसे जहाँ किसी असल अगर में तालुके में कोई काम हो शुरा रहा का है जो मौक़िफ़ जो है ना, तो वो दावत तबलीग है, ये दावत मुतज़ाद तबलीग है निज़ामुद्दीन से, बिल्कुल मुतज़ाद। मेरे पास नासिक शहर से वो मुफ्ती अब्दुल्ला उर्फ भी आए थे, वो तो बहुत खुलकर तबलीग कर रहे हैं। तो उनका यही कहना, कुछ मौलाना साहब की कुछ बातों को लेकर वो इतना बड़ा झमेला खड़े थे। तो मैंने उनसे कुछ सवालात किए, वो सवालात के जवाब तो नहीं दिए, सिर्फ एक ही पेश इब्राहिम साहब, नज़ार साहब, फला फला, ये अकाबिर निकल गए। बस ये अकाबिर निकल गए बोल के हम शुरा की तरफ से, ये इस तरह के जवाब मुझे उलमा की जानब से मिल रहे हैं। और कोई ऐसी बात, कोई ऐसी मजबूत दलील नहीं मिली तो निज़ामुद्दीन से ना जुड़ा जाए और शुरा जुड़ा जाए, ऐसी कोई एक मजबूत दलील नहीं मिल पाई। अगर शुरा का काम नहीं होता तो कोई सर जाता है, मगर चल गया है काम, एक फिक्र हो रही है, इसमें फ़ायदा है। दारुल के दो मौक़िफ़ हो गए, फ़ायदा होगा। जिनमें के दो मौक़िफ़ हो गए, फ़ायदा होगा। नहीं तो ये अच्छा होगा कि दारुल के दो हो गए। दारुल के दो मौक़िफ़ ये दो होगा, करके देखो हम अच्छा सब होगा। तलबा बढ़ गए, असातिज़ा बढ़ गए, दारुल नहीं, दो दारुल अच्छा के दो हुआ क्या? मौक़िफ़ पर वो कभी आपस में मुतज़ाद नहीं रहे। और जमे तो अलमा नहीं, इब्तिदा में मुतज़ाद रहे, लेकिन बाद में अहमद अभी ऐसे ही होने वाला है। इब्तिदा में हम मुतज़ाद रहेंगे, इब्तिदा में थोड़ा सा पूछ नीच होगी, लेकिन बाद में इंशाअल्लाह सब मिलकर का काम करेंगे। इब्तिदा में जब भी कोई इख्तिलाफ होता है तो आगाज ही में जो है वो इख्तिलाफ मुखालिफत में क्या रहता है। मौलवी के इसको और उसके बाद जब काम चल जाता है कुफ्र व ईमान का मार्ग मतलब फर्क है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो आज निज़ाम में जुड़े हुए मुर्तद है, यहाँ तक कहा जा रहा है। जो कह रहा था वो तो और ये कहा ऐसे जा रहा है लोग कि निज़ामुद्दीन से आज जो जुड़े हुए मुताल्लिक़ है तो वो मौलाना साहब की शख्सियत परस्ती में है। तो आज मैं आपसे एक सवाल करूँ, मैंने बहुत लोगों से सवाल किया कि भाई आपको जब सवाल किया तो शुरा का आपका बेस क्यों बना, आपका मौक़िफ़ क्यों बना, तो अब यही कहा जाता है हमारे बुजुर्गों ने जिनसे हम मुताल्लिक़ हैं उन्होंने। फिर ये भी तो एक तरह की मतलब शख्सियत परस्ती हो रही है ना, मौलाना इब्राहिम साहब का हो या मौलाना अहमद आफ साहब का हो, मौलाना याकूब साहब का हो या दीगर जो उलमा हैं, ये फिर क्या हो रहा है यहाँ पर जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो दारुल को लेकर आए। अब दारुल के इतने खुलासे हो गए कि हमारा दाखिली उलूम से कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, जमात में कौन अमीर रहे और किसके माथे पे निज़ाम करे, कहाँ मरकज़ रहे, दारुल के इससे मतलब बिल्कुल बेनियाज है। ये चाहते हैं ये तुम्हारे दाखिली के लिए तुम तय करें। अब दारुल की एक शुरा है, अब दारुल के अंदर की शुरा वही तय करेगा कौन मोहतमिम होगा, कौन सदर होगा, कौन शिफ़ हदीस होगा, ये उनके अंदर होगा। ये तबलीग वाले तो वो तय नहीं करेंगे और तो वहाँ वाले ये अपने तय नहीं करेंगे। दारुल ने अपना एक मौक़िफ़ ज़ाहिर कर दिया कि जहाँ तक मुतनाज़ा बयानात की बात की तो हमने वहाँ पर थोड़ी पकड़ की, मौलाना साहब ने रुजू भी कर दिया रुजू नामे से अपने। उसके बावजूद पर वो चीज़ों का भी हटाकर आलमी शुरा को लेकर आना और इस तरह से मतलब उम्मत के दो टुकड़े करना, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही सर। अगर मोतमद ज़रा अगर बदला देगा, दलील अगर बदला है तो इंशाल्लाह हम भी वरना आपके साथ हैं। हमने आपसे सीखा है
آپ کی جو خدمات ہیں مقالب کے تعلق سے دیگر اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. میں خود بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھوں. آپ کو پتہ ہے سنگمے کی جمعیت بنی, بہت ساری چیزیں ہوئی, مولانا ہمیشہ ان کی سرپرستی ہم کو حاصل تھی. اور آج جب مولانا اس ڈگر پر ہے تو اندر سے تشویش ہو رہی ہے, پر مولانا ادھر کیوں گئے. پھر ہم ان سے مطلب پوچھ لیتے آپ کو بتا دیں کہ ذریعے اس کے ہم بھی آپ کے ساتھ آئے. پر مولانا بس بات وہی آپ کی نہیں بات کریں گے. میں نے اپنے بزرگوں ہم سے نے جواب نہیں دی تو آپ ہی سوال کرے گا آپ ہی جواب دیں. میں یہ بول رہا آپ ہوں بھی کہ کہا بزرگوں سے انہوں نے کہا کہ آپ شورا کی طرف سے اس کے علاوہ ہم نے نظام الدین کے سے نکلے ہوئے مرتد ہے یا وہاں جڑے ہوئے مرتد ہے یا ایک ایسی جملے بہت عوام تو بڑے کہہ رہی ہے علماء عوام جو علماء مولانا میں ایک مولانا کا ایک خلاصہ کرتا ہوں. مولانا میں مولانا ہم لوگ جو ہے نا مفتی عبدالحفیظ صاحب کو لانے کے لیے اورنگ آباد جا رہے ہیں. راستے میں نے شکیل بن حنیف کے تعلق سے مولانا سے ذکر کیا. تو میری عادت ہے کہ جب بھی کوئی بات کر رہا ہوں میں ریکارڈ کرتا ہوں. تو جب بات کیا میں جاتے وقت میں تو شکیل بن حنیف کے بارے میں بتا رہا تھا میں, تو مولانا کہہ رہے تھے کہ اس وقت میں مرکزیت اور شخصیت پرستی کا فتنہ شکیلیت فتنے سے بڑا فتنہ ہے. یہ تو میں نے ایک دم رائٹ میں نے سنا ہوا سنی ہوئی چیزیں مولانا سے. یعنی میں جب ابھی سمجھ رہے, اور یہ چیز میں نے دارالعلوم میں بھی رکھا کہ بھائی اس طرح سے بھی لوگ بول رہے ہیں کہ اس وقت کے اندر یہ شورا امرت کا مسئلہ فتنہ شکیل بن حنیف سے بڑا فتنہ ہے. تو پھر اپنے کو بھی تو تھوڑا کرنا پڑے گا نا کہ جب لوگ اتنے زیادہ متشدد ہو گئے اور اتنی شدت اختیار کر لی تو ان کے اندر اتنی شدت آئی کیوں؟ ایسی کون سی شرعی دلیل ہے ان کے پاس یا ایسی کون سی قطعی روایات ان کے پاس موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ اتنی شدت کے اندر آ گئے کہ ختم نبوت سے بڑا کام یہ کام سمجھ لیں. اور یہی بات پونا کے اندر ہم لوگ ابھی تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہوئی تو اس کے اندر پورے پونا کے علماء جڑے تھے, مختلف علماء, یعنی ایسے علماء جو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ میں نہیں آتے وہ لوگ بھی جڑے تھے. تو اس کے اندر میں بھی یہ بات مشورے کے اندر آئی کہ بعض لوگوں نے یعنی علماء کو جوڑ رہے تھے فتنہ شکیل بن حنیف کے تعلق سے. تو شورا سے جو متعلق علماء ہیں وہ کہنے لگے کہ اس وقت کے اندر مرکزیت کا فتنہ شکیلی فتنے سے بڑا فتنہ ہے. اس کے مقابلے کے اندر آپ دیکھیں گے ابھی مولانا بول رہے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں بولا, لیکن یہ انہی لوگوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں یا انہی لوگوں کو ان کی سرپرستی حاصل ہے جو مولانا ساتھ ساتھ پر گمراہی کا اور رات دن غیبت کرنے کا کام کر رہے ہیں. اور مولانا نے نہیں بولنا ہم 10 ایویڈنس دے دیتے ہوں گے جو گھوم رہے ہیں نا تو مولانا نے ایسا بولے کہ نہیں, میرے کو یہ بولا یہ شکیل بن حنیف کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے کر کے بولے کہ نہیں. آپ کے سامنے آج ہم بیٹھے اسی وجہ سے بیٹھے گا. آپ کی کبھی تو اسی باتیں آئی یہ تو ٹھیک ہے مگر آپ وہ ہے ہم نے اپنے مطلب تو بتا دیا. نہیں تو مولانا اتنی شدت کیوں تھی, یعنی ختم نبوت کے ڈاکے ڈالوں سے بھی تم کو مرکزیت والوں سے زیادہ نفرت ہے. پھر تم اور بول رہے کہ بھائی نہیں یہ آگے جا کے معاملہ سلجھ جائے گا اور یہ دل جڑ جائیں گے. تو یہ اس طرح سے کیسے دل جڑیں گے؟ کسی بھی اختلاف میں آغاز ہی میں مخالفت ہوتی ہے. اگر اختلاف شرعی حدود میں ہے تو مخالفت. مولانا کوئی شرعی دلیل تو رہے گی نہیں یہ شورا کی؟ نہیں, اگر اختلاف ان بنیادوں پر ہے کوئی دلیل تو ہوگی نا شرعی جس کی بنیاد کے اوپر فرحان بھائی جس کی بنیاد کے اوپر اتنا بڑا اختلاف کیا جا رہا ہے تو اس کی کوئی شرعی دلیل تو ہوگی. ابھی تو ایک کام کرنے کے لیے باہر نکلے آزادی کے ساتھ بیچ میں ایک خط آیا کچھ تو دلیل رہے گی نا جب اتنا بڑا. بیچ میں ایک خط آیا تھا, کچھ ذرائع کی ضرورت نہیں, آپ کو احوال حاضرہ بتا دیں گے. بیچ میں ایک خط آیا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اختلاف کیسے رہا. میں درائل دے رہا ہوں نا, میں بات شورا طرف سے خط آیا تھا کہ اختلاف کیسے رفع ہو. انہوں نے 5-6 باتیں نقل کی تھی. 2 نمبر کی بات اس میں یہ تھی کہ مولانا صاحب اپنے سارے متنازعات سے رجوع کر لیں, پلس یہ جو شورا کے احباب ہیں ان کو باری باری فیصل مان لیں. مجھے یہ فیصل مان لینے والی باتیں مجھے اشکال ہوئی. وہ باتیں جب میں نے کہا کہ اس سے تو مطلب بو آ رہی ہے عہدے کی کہ تم عہدے کے طلبگار ہو گئے, امارت کے طلبگار ہو گئے. تو میرے اوپر تو ایسے حملے ہوئے اس وقت کہ تم مولانا آزاد صاحب کو ایسا ہم نے مولانا ابراہیم صاحب کو ایسا بول رہا, حاجی عبدالوہاب صاحب کو ایسا بول رہا, اور میں کسی کو ایسا نہیں بولا. اس تحریر کے اوپر مجھے اشکال ہوا, آپ اس کا جواب دیجیے کہ باری باری فیصل ہم کو شورا کے احباب کو مان لیں. تو ایسا تو کبھی ہوا نہیں نا. اگر شورا بنی بھی, دارالعلوم کی ایک شورا ہے, اس کے اندر ساری انڈیا کے اکابر ہیں, کبھی ایسا ہوا نہیں کہ انہوں نے ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد ایک محتمم بدل دیا کہ آج مولانا ابوالقاسم نعمانی ہوں گے, کل فلاں ہوں گے, کل فلاں ہوں گے, کل فلاں ہوں گے, یا ہفتے واری ایسا کوئی فیصل انہوں نے بدلے نہیں. ایک تھا وہ اپنے مرتے دم تک اپنے عہدے پر فائز ہے. تو یہ جو بات چل رہی کہ باری باری شورا کے احباب کو فیصل مان لے, یہ بات ہی مطلب شرعی نقطے میں سمجھ میں آئی. ہمارے سامنے نہیں آیا جو آپ بتا رہے اس میں تو باقاعدہ دستخط. شورا کیا ہے فرحان میں مولانا کو دیکھو یہ چیز معلوم نہیں. مولانا کیا بول رہے ہیں کہ یہ چیز معلوم نہیں کہ باری باری فیصل بدلنے کی ریکوائرمنٹ شورا کی ہے, ان کو معلوم نہیں.
फिर शूरा की हिमायत किस बुनियाद के ऊपर करें? नहीं, उन्होंने इनके सामने रखी गई। इनके सामने नहीं, वो तो बाकायदा लेटर शाया किया ना उन्होंने, लेटर अपने शाया, मौलाना उससे इब्राहिम बचा साहब है। ने, मौलाना अहमद लाड साहब ने, सबकी फारूक दस्तखत भाई है ने, उसकी, सबकी। सबकी साइन है उसके ऊपर। जब लेकिन आपको शूरा इतना में नहीं है। मालूम है तो फिर उसकी तबलीग कैसे कर रहे हैं आप? लेकिन जो है ना, अभी मौलाना जुबैर साहब के इंतकाल से पहले जो है ना, तो तीन लोग फैसल बना करते थे, बराबर। है ना। तो जैसा मौलाना बोल रहे हैं कि एक फैसल हो तो वो इंतकाल तक हो, तो यहाँ तो पहले से निज़ाम वैसा ही है ना कि तीन बदल बदल के फैसल हुआ करते थे। ठीक है, मैं मैं तुम्हारे जवाब दूं उसका जवाब वही मौजूद है जहाँ से इन्होंने बात की, वही जवाब मौजूद है कि जब वो सवाल जवाब चलेगा और नहीं, असल में बात अब से हो रही थी, उन्होंने बीच में बोला इसलिए मुझे जवाब देना पड़ रहा है। वहाँ पर मौलाना इनामुल हसन ने एक बात लिखी है, मैंने एक पीडीएफ पढ़ा है, उसमें लिखी है कि अगर मौलाना साहब सफ़र पर हो या मौलाना जुबैर सफ़र पर हो तो ये उनके नायब हैं, इनकी गैर मौजूदगी में ये होगा, इनकी गैर मौजूदगी। आदालुम का वही हाल है, वे अगर गैर मौजूद हो, सफ़र पर हो तो उनकी नियाबत कोई दूसरा करता है, अच्छा पर नायब असल नहीं होता है। तो आपका बोलना ऐसा, मौलाना इनामुल हसन साहब के इंतकाल के बाद से जब तक मौलाना साद साहब मरकज में रहे वो अकेले फैसल रहे? नहीं, एक मिनट, मुफ्ती साहब ने जो बात करी उनकी बात का खुलासा होना एक मिनट मैं बोलता हूँ ना, इधर सुनो ना। मुफ्ती साहब ने जो पीडीएफ में पढ़े वो बता रहे, मैं तुमको असल वजह बताता हूँ। जब ये 3 फैसल तय किए गए तो उस वक्त के अंदर सबसे पहले मौलाना साद साहब ने इख्तलाफ किया कि तुम मुझे अमीर बना देंगे, यानी मौलाना साद साहब के बारे में मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा कर दिया था कि इनको अमीर बना दो। तो मौलाना साद साहब ने कहा कि अगर तुम मुझे अमीर बना देंगे तो इस वक्त के हालात ऐसे नाजुक है कि जो पुराने हैं और जो मौलाना जुबैर साहब के साथ जुड़े हुए हैं वो कट जाएंगे, और मौलाना जुबैर साहब को अगर बना देंगे तो मेरे से कट जाएंगे। तो कितने दिन मशवरा चला? 3 दिन मशवरा चला। कितने दिन चला? 3 दिन चला। कहाँ चला? मरकज निजामुद्दीन में चला। 3 दिन के बाद में जब ये फैसला हुआ, ये फैसला हुआ कि 3 फैसल रहे, कितने रहेंगे? 1 नाना 2 नवासे, मौलाना इजारुल हसन साहब, मौलाना क्या नाम था उनके, मौलाना साहब के नाना इजहार साहब था ना, मौलाना इजहार साहब, मौलाना इजहार हसन साहब और मौलाना जुबैर साहब, हाँ, और मौलाना साद साहब। तो 1 नाना 2 नवासे। अब मौलाना इजारुल हसन साहब का इंतकाल हुआ, वो चंदी दिनों के अंदर, चंदी महीनों में इंतकाल हुआ, साल नहीं लगा। अलबत्ता जैसे ये फैसला हुआ तो उस वक्त में मौलाना आशिक अली बुलंदशहरी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले इख्तलाफ किया कि तबलीग में गैर शरई अम्र हुआ। तबलीग में क्या काम हुआ कि ये 3 फैसल बारी बारी के जो बदल कर हो गए, तो ये क्या हो गया, ये एक गैर शरई अम्र पर तबलीग, इसमें तबलीग के अंदर पहले ये गैर शरई अम्र को हुआ। और सईद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने मजमे के अंदर खड़े होकर ये बात कही कि अल्लाह हमको माफ फरमाए कि हम एक फैसल तय करने के लिए बैठे थे, लेकिन मजबूरन यानी हालात की मजबूरी की वजह से हमने 3 तय कर दिए। कितने तय किए? 3 तय किए, और इस पर फरमाया करते थे कि हम इस्तगफार करेंगे, और उस मजलिस में इस्तगफार हुआ। अब बाद लोग नहीं, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इस शूरा की ताइद में, ऐसी शूरा की ताइद में पूरा कुरान मौजूद है। क्या बोल रहे? तो तुम मेरे को बोले उस पर इस्तगफार हुआ था, ये बोल रहे कि इसकी ताइद में कुरान मौजूद है, ये दोनों में फर्क है कि नहीं? उस पर मौलाना आशिक अली बुलंदशहरी रहमतुल्लाह ने इख्तलाफ किया था, ये नारे मार रहे कि भाई हम लोग अकबर है कर। तो ये बोल देना कि भाई हम जो शूरा का काम कर रहे हैं ये गैर शरई है और इस पर हमको इस्तगफार करना चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी करके हम लोग कर रहे हैं। ये क्यों इसके अंदर कुरान की आयतें पेश कर रहे थे? जब काम नकल से लेकर असल तक आएंगे, जब नकल से लेकर असल तक आएंगे तो असल यानी नुसूस से इख्तलाफ किया जाएगा। कि नुसूस से इख्तलाफ किया जाएगा, अगर नुसूस के मुकाबले में तुम्हारे पास कोई नस है तो वो पेश करो, नहीं तो फिर देखो मैं तुम्हारे पास बोलता कई उलमा नेवासे के, अहमदनगर के बाद उलमा ने ये बोले कि शूरा की तायीद में पूरा कुरान मौजूद। अभी तुम नहीं को बोलो कुरान भाई ये कुरान में तारीफ है कि नहीं, तो यहाँ तक इताअत करने की क्या अभी हमने बनी इसराइल लेके हम लोग जिसने वो बात कही ना उससे वो बात नहीं देखो, जिसकी हिमायत, जिसकी सरपरस्ती में बात कही ना उनसे बात कर रहे हैं, उनसे तो करेंगे ना हम। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं हमको, हमारे असातिज़ा ने बोला। अब ये क्या बोल रहे हैं हमको, हमारे अब क्या चल रहा है मालूम, क्या जनाजा ऊपर चल रहा है। अब जनाजा ऊपर चल रहा है, अभी मालूम चलेगा ऊपर किसने पढ़ा है। हमने ये बातें जो आप कह रहे हो वो नहीं कही ना आपसे, हमारी बात आपकी बात मुझसे क्या है, तो आप शूरा के साथ काम करें। मैंने बोला मेरा मतलब शूरा का है,
اور میں اپنے موقع کے اعتبار سے کام کر رہا تھا اور ان لوگوں کے درمیان کام اب کر رہا ہوں جو اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ تو وہی سمجھ میں نہیں آ اس کے رہا. علاوہ عوام اور شورا ایسے کا لوگوں موقف کو ہمارا کیوں بن رہا ہے؟ ہاں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اب وہ بات آپ کو آپ سمجھانے صرف آپ کے عصائر یا آپ کے جو مطلب اللہ والے جن سے آپ مطلب بیعت ہو انہوں نے آپ کو کہا کہ بھائی یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے. بھائی کسی اللہ والے کی بات کہی تو وہ ساری جماعت کے اوپر اپلائی ہو جائے گی. اس کا اپنا اپنا تعلق رہتا ہے اپنے شخص سے. سب سے بنیادی بات جو آپ کی تھی وہ اب آج لائیں گے تو وہی بات آنے والی کا مولانا صاحب کو فکر انحراف کی بات وہی ہے نا. تو بس وہی بنیاد، اس کے علاوہ دوسری بنیاد تو یہ بنیاد ہے. تو اس کے یہ تعلق سب سے باتیں جتنی بھی تفصیلات تھیں وہ اس کے تفصیلات تعلق سے دارالعلوم نے تو مطلب اطمینان ظاہر کر دی کہ آپ نے بلا توجیہ و بلا تعبیل آپ نے رجوع کر لیا. فجزاکم اللہ احسن الجزاء یہ جملہ لکھا ہے مولانا ابوالقاسم نعمانی نے اور کہا کہ آپ کی اس رجوع نامے کو دارالعلوم کے اندر کے اساتذہ، باہر کے احترام، مفتیان اکرام، اکابرین کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا. سب نے اطمینانی کا اظہار کیا. فجزاکم اللہ احسن الجزاء یہ جملہ انہوں نے لکھا ہے. تو جب رجوع ہو گیا انہوں نے رجوع کو قبول کر لیا دارالعلوم نے. بس ابھی اسی چیز کو لے کر بیٹھنا کہ ان کے متنازع بیان کی وجہ سے ہم نے یہ مطلب پارٹی بنائی تھی. بس سمجھ میں نہیں آئی. عوام کا مطالبہ کیا تھا؟ جب متنازع بیان ہے تو یہ مطالبہ یہیں تک رجوع کرے. اب جب رجوع کرے تو پھر بھی آپ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ رہے، دوسرا پلیٹ فارم جاری رکھ رہے ہیں. آج ہی مولانا سلمان صاحب بجنوری استاد حدیث دارالعلوم آئے اسی کی بات ہو. مولانا سے میں نے کہا بہت تفصیلی باتیں ہوئی لیکن مولانا نے تو بہت اظہار افسوس کیا اور کیا کہ مسئلہ تو فکر انحراف کا ہے، اس طرح کچھ نہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اگر جمہور سے آدمی ہٹے تو دھیرے دھیرے کہیں اور جا کے مل سکتا ہے. ایک تو توبہ ہے نا، رجوع مطلب توبہ اللہ، انابت اللہ. خطرہ لگ رہا ہے مطلب بلا توجیہ. بھائی جہاں ایسا خطرہ ہو تو جہاں خطرہ نہیں وہاں ہم کے ساتھ پناہ کام. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. مطلب تم کو ایسا لگا خطرہ ہے تو تم نے تو وہی رہنا چاہیے نا. اب دیکھو جمہور کی اگر بات آئی تو دیکھو میرے حاشیے مطالعے کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں ہمارے علماء دیوبند نے جمہور کے خلاف اپنی رائے پیش کی. کچھ شاید کچھ واقعات تو ہوتے نا، کچھ مسائل ہے. تو یہ بھی تو مطلب اگر دیکھا جائے تو کتنا 59 کچھ بیانات ہیں مولانا صاحب کے. مولانا صاحب ابھی 2001 جب سے بنے تب سے اب تک ان کے ہزاروں لاکھوں بیانات ہیں. اس میں سے 59 بیان تو شاذ ہوئے نا. یہ بھی تو شاذ ہوئے نا. 59 بیان اور ان کے 10 سالہ 12 سالہ ان کے مطلب بیانات جو ہندوستان میں بیرون ملک میں جو ہوئے ہیں سب جو بیانات ہیں وہ بیانات کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ کچھ بیانات انہوں نے اس طرح کے اقوال پیش کیے تو میں رجوع بھی تو کر لیا نا. اب بس وہ ایک ہی چیز لوگ لے کے بیٹھے نہیں. صاحب ملے وہ ساتھ میں بولے کتے کو بڑے شیر بنا دیا. میں نے کہا چلو کتے کو ساتھ میں شیر بنایا تو آپ مجھے معاف کریں میں بھی جملہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بھی کتے کو شیر بنایا. جب اللہ کے نبی نے جب بدعا دی ابو لہب کو کیا کہا تھا؟ اللہم صلی علیہ کلبا من کلابی. اللہ نے شیر بھیجا. دعا اللہ کے نبی نے کلب سے کی اور شیر بھیجا. پھر مولوی قاسمی مول صاحب میری بات ہوئی وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب نے کتے کو شیر بنا دیا. مولانا حضرت میں نے تو لغت میں پڑھا ہے کہ کلب کا اطلاق درندوں پر ہوتا ہے. پھر وہ چیتا ہو شیر ہو دیگر جو درندے دیکھیے پھاڑ کرنے والے اہل عرب کے اندر کلب کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے. اس کی دلیل موجود ہے حدیث کے اندر اللہم صلی علیہ کلبا من کلاب. اللہ کے نبی نے بدعا دی تھی کہ اللہ تیرے کتوں میں سے کتا ابو لہب کے اوپر مسلط کر دے. اللہ کے نبی کے 2 بیٹے کو اس نے طلاق دیا تھا اپنے بیٹوں کے ذریعے سے. تو دلیل موجود ہے. پھر بھی مولانا صاحب نے کہا کہ دلیل تو موجود ہے پر پھر وہ رجوع کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد مطلب مولانا صاحب کو مطلب آڑے ہاتھوں لینا ان کے خلاف یہ پروپیگنڈے کرنا. ان کی ذات میں کچھ پیچھے اچھالا نہیں کہ ان کی ذات میں کچھ. تو جب آدمی جب بات کر کے دلیل بھی دے رہا ہے اور چلو اگر جمہور کے خلاف ہے تو اس سے رجوع بھی جب کر رہا ہے تو پھر دوسری جماعت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سرپرستی میں جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں. یہی کام کر رہے ہیں. آج اتنے دلیل سرپرستی میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں. مشورے بھی یہی کر رہے ہیں کہ بھائی کیسا کریں گے. حب علی بغض مارے معلوم ہے نا. حب علی تو ہو رہا ہے نا بغض معاویہ میں بغض زیادہ. سعد اور حب شورا یہ آج بھی وہی تو ہو رہا ہے. بغض معاویہ میں زیادہ. حب علی کو نہیں تو وہاں تو جو لوگ صحابہ کا کر رہے ہیں نا وہ اجتہاد آپ سے تھا. بغض نہیں رکھتے. یہاں کون سا اجتہاد ہے؟ وہاں تو صحابہ کا اجتہاد تھا. ابھی ذکی سر مولانا سے بغض رکھتے ہیں. نہیں بغض معاویہ ہو نہیں. نہیں بغض رکھتے ہیں وہ کر رہے ہیں کام. بغض علی معاویہ مثال دے رہے ہیں تو وہاں صحابہ کا اجتہاد تھا. مثالی وہ غلط نیچے والے لوگوں نے اجتہاد کو غلط ہوا دے دی. ارے حب علی بغض معاویہ سے بنا دیے. دلیل لوگوں کو کسی اور سے اختلاف ہے ادھر
नहीं कि शुरा पे काम करना ये है बोल रहे हैं कि तुमको किसी से इख्तिलाफ है ना, तुम जाके उसको करो ना यार, काम का खेल क्यों कर वो रहे हो? इख्तिलाफ उनसे है और यहाँ पनाता अभी भी मौलाना भाई ये बात हो जाएगी नहीं। अभी भी शुराई नहज पर काम करने की कोई दलील समझ में नहीं आ रही आपकी बात। चलो नीचे वाले तो समझ लेना, वो आपके माताजी में बात कर रहे हैं, पर आप तो मतलब समझ लेना उनके अमीर बोलो या आप उनके सरपंच बोलो, आप भी मुतमईन नहीं कर पा रहे हो। तो इस हिसाब से मैं अपने तौर पर काम कर रहा हूँ, और मैं वो काम ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि भाई अभी इतने दिन से मैं दारुल देवाना है, दारुल मालूम गिरा रहा। जब शरई दलील नहीं है तो इतना आप संगमनेर के अंदर आप पहचानते हो एक बंदे को, मैं उसका नाम जाहिर करता हूँ, असद नाम है उसका, आप पहचानते हो, शोटक परांगा लड़का, वो आज से 3-4 साल पहले क्या था, आज से 3 साल बाद थोड़ी दाढ़ी वड़ी रख लिया, जरा नेहरू जाकर आ गया उसने, 3-4 साल के अंदर थोड़ा सा वो बदला। इससे पहले क्या था आपको मालूम, मुझे मालूम, उसने बम्बई से जमात आई थी, मुंतखब की तालीम करके रोक दिया उसने अमीर साहब को। बहुत छोटा लड़का है, ये भी बड़े हैं, मुल्ला से भी छोटा होगा, इनको इतना होगा, इससे भी छोटा होगा लड़का। ये जमात को रोका बम्बई की, ये मुंतखब नहीं पढ़ने का बोले यहाँ पर, ये मुंतखब का कोई सबूत नहीं है बोले, और ना फजल अमल पढ़ो तो निकलो। खुबा मस्जिद के अंदर हजरत जानते हैं, फिर बर्दाश्त की वो शादी भी जाकर देखे मैं तो फिर मोहम्मद में तो उन्होंने मुंतखब को रख के बजा रहा, वो बम्बई वाले थे, वो जवाब दे सकते थे, उन्होंने समझ ये बात समझ में आई, मुंतखब से क्या अच्छी हुई। जैसे अभी मौला ने कहा दारुल दो में, पर दारुल दो में तो निसाब में कभी दारुल में झगड़ा नहीं किया कि आप बुखारी दौरे में पढ़ाएंगे, हम शशु में पढ़ाएंगे, आप बैजावी शशु में पढ़ा रहे हम दौरे में पढ़ाएंगे, या फिर आप बैजावी पढ़ा रहे हम नहीं पढ़ाएंगे इसको, ऐसा इख्तिलाफ दारुल ने किया ना, काम में तो कोई इख्तिलाफ नहीं किया। अब यहाँ मुंतखब के ऊपर आज तक किसी गैर मुख्तलिफ का एतराज़ नहीं कि इसमें कोई ज़ईफ़ रिवायत है। फजल आम के ऊपर हज़ारों एतराज़, आज तक उलमा उसके जवाब दे रहे हैं, आज तक जवाब देना पड़ रहा है, फजल आमल के एतराज़ के जवाब हर उलमा, हर ज़माने के बड़े उलमा दे रहे हैं, और मुंतखब के ऊपर आज एक इश्काल नहीं गैर मुख्तलिफ, सारी सही हदीस का ज़ख़ीरा है, और उसकी तवीब वो तारीख दारुल देवबंद में हुई है, वो छपी भी दारुल देवबंद में छपी है, उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट दारुल देवबंद के खाने में दिया है, और आज इस पर इश्काल हो रहा है कि ये गैर मोतबर है, ये मशवरे के खिलाफ गैर मोतर भी कह रहे हैं, इसको पढ़ा ही ना जाए, बस आपकी सर्विस में जो काम कर रहे हैं सब चीजें मेहरबानी बस हमारे सर्विस का मतलब आप मुफ्ती साहब क्या बैठी हुई बात है? मैंने समझ में सुना पूरे अहमदनगर जिले का, महाराष्ट्र जिले का अमीर आपको बनाया, आपने जिले का महाराष्ट्र सूबे का, अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छा। अहमदनगर के ताल्लुक से मौलाना इदरीस की अफवाह चल रही है। नहीं महाराष्ट्र लेवल पर तो नहीं, पर इतना है कि मौलाना की सरपरस्ती में ही काम चल रहा है, और हम ये बोल रहे हैं मौलाना कि जब कोई चीज में इतना दम नहीं है उसके अंदर के उस चीज को लेके तुम इतना बड़ा दलील के एतबार से इस मुद्दे में कोई दम नजर नहीं आ रहा। हाँ, वहाँ से जो अकाबरीन अलग हुए हैं उनका नजरिया, वो हमारे बड़े, आज तक अल्लाह की कसम आकर कहता हूँ सबके सामने, मैं कभी अकाबिर सलासा जो वहाँ से निकले मैंने कभी किसी को कहा, लेकिन आज अहले शुरा वाले या शुराई तहरीक वाले दिन रात मौला साहब। एक बात बोलना चाहता हूँ मैं बीच में, माफ़ी चाहता हूँ। उम्र में था मौलाना मैं, और पूना के एक उलमा साथ में थे, मौलाना इमरान था, शाह मौलाना इमरान साहब, उम्र में तुम्हारे साथ थे। हाँ, नवंबर में। मौलाना साहब सब आलिम नहीं है और यहूदों का एजेंट है। मुकुंद नगर के अंदर आपके एक शागिर्द ने ये जुमला कहा कि मुंतखब ये यहूद की तरफ से चलाई गई एक साजिश है। आपके शागिर्द ने बोला मुकुंद नगर के अंदर यहूद की तरफ से चलाई गई एक साजिश है, और इस पर रॉयल्टी यहूद की तरफ से मौलाना साहब को मिलती है। जो आप मिले आप शागिर्द हो गए, आप मिले आप शागिर्द हो गए। नहीं ठीक है ना, लेकिन आज जो लोग आपका झंडा लेके चल रहे ना, जो बोल रहे ना मौलाना इफ्ता साहब हमारे साथ में वो कर रहे ना, ये तो देखो अगर मैं कुछ करूँगा ना, मैंने वही की कि आज इस तंजीम के ताल्लुक से ऐलान है, ऐलान आम है, नारा है, सारे उलमा इधर है। कौन सारे उलमा? उनका एक नाम है, वजन है ये चीज वो अपने धंधे के ऊपर गन नहीं रख रहे, वो गन आपके धंधे के ऊपर रख रहे, इसलिए आज जरूरत पेश है कि आपसे मतलब वार्तालाप कर लिया, मसला ये आपको। और दूसरी चीज पे जैसे आप कह रहे हैं दोनों काम करें, मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल है एक ही शहर में दोनों टाइप के काम करना। हजरत हमारे सामने बड़े मौलाना हमसे, तो दोनों टाइप के काम करना ये इम्पॉसिबल है, ये मतलब झगड़ों का ही पेशे खैमा है। मुमकिन ही नहीं कि दोनों पार्टियां एक साथ काम करें। अगर दारुल की अगर आप मिसाल दोगे तो दारुल के काम के अंदर, उसके निसाब में, पढ़ाई में, सिलेबस के तयन के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है।
वो जो बड़ों का इख्तिलाफ हुआ, एक सब अलग निकले, दूसरा वक़्फ़ बना, वो एक अलग चीज़ है। पर उनकी जो काम करने का जो नहज था, दारुल का जो तालीमी जो नहज है, जो सिलेबस है, जो निसाब है, जो दर्स निज़ामी जो चलता है, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। इस वजह से वो दोनों अपनी जगह पर चल रहे हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो इख्तिलाफ रहमत का पेश खैमा हुआ। पर इस इख्तिलाफ के अंदर हमको रहमत नज़र नहीं आती है, क्योंकि जहाँ कहीं दो इन दोनों के इतना काम हो रहा है, वहाँ झगड़ा हो रहा है झगड़ा। हर पुलिस स्टेशन में केस हो गई। क्यों हो रहा है झगड़ा? क्योंकि अभी देखो ना, सिंपल सी बात है, एक मुंतखब है, हम कह रहे पढ़ना, आप कह रहे हो नहीं पढ़ना, दावत तालीम इस्तेमाल वाला अमल है। अब देखो, दावत तालीम इस्तेमाल वाला अमल, उसके अलावा ये साल वाला ही आयत साहबा पढ़े और मुंतखब, ये तीन बातों को लेकर इख्तिलाफ किया गया है। तो ये कोई शरई चीज नहीं है कि इसका करने वाला मुजरिम और नहीं करने वाला सवाब का हकदार, ऐसी बात नहीं है। मुझे जुमला याद रहा शेख ज़करिया का, उन्होंने कहा था कि दारुल देवबंद जो अकाबिर मौलाना कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जो नहज दारुल का था, आज वो नहज बाकी है, नहज बदलता रहा, काम करने के तरीके बदलते रहे। ये कोई शरई चीज़ नहीं है, ये ज़राए हैं, ज़राए बदलते रहते, उसूल नहीं बदलते, बस ज़राए बदलते रहते हैं। तो आज भी दारुल देवबंद मौलाना कासिम नवाज़ी ने जिस नहज पर छोड़ कर गए थे, वैसा मौजूद नहीं है। मैं तो कहूँ कि 10% मौजूद हो या फिर वैसा ही मौजूद नहीं हो। आज आबाद के आने वालों ने ज़माने की गर्दिश को देखकर, ज़माने के हालात को देखकर चेंजेस करते गए, निसाब के अंदर बोलो या दीगर मतलब उसके जो उमूर है उसमें थोड़ा बहुत रद्द बदल करते गए। तो इसका भी वही हाल हुआ कि आप अगर ये देखोगे, मौलाना इलियास साहब ने, मौलाना यूसुफ साहब ने जो नहज पता गया था, लाइफ टाइम क़यामत तक उसी नहज पर काम हो, तो ये तो इम्पॉसिबल, तो नामुमकिन सी बात है। ज़माना गुजरता जाएगा, हालात बदलते जाएंगे, तो काम भी मतलब काम का नहज बदल जाएगा। पर नहज चाहे बदले, मकसद क्या है? दावत इल्लाह। तो मुंतखब से ये मकसद नहीं ना कि दावत इल्लाह होना, ये दावत तालीम इस्तेमाल वाले अमल से क्या मकसद है? मकसद देखा जाता है, इसका मकसद क्या है? दावत इल्लाह। हर किसी का, हर नहज का, हर तरीके का मकसद दावत इल्लाह ही है। तो फिर हम दावत तालीम इस्तेमाल वाले अमल के खिलाफ जाए या फिर मुंतखब के खिलाफ जाए या एक साल वाला ही उसको पढ़ाए, इसके खिलाफ जाए। अब चलो, एक साल वाला ये हायत साहबा पढ़ाए, ये उसूल स्टार्ट में मेरे को भी मतलब हजम नहीं होता था, क्योंकि मैंने कुछ हायत साहबा पढ़ने वालों को देखा कि वो कमा हक को पढ़ नहीं पाए, इबारत भी पढ़ नहीं पाए, पर मैं खामोश रहा, पढ़ नहीं, इसकी कुर्बानी उसने एक साल है। फिर उसको मैं समझा हमारी मदरसे की लाइफ से कि मदरसे के अंदर जब तक आदमी सनद लेके फारिग नहीं हो जाता, उसको पढ़ाने की इजाज़त नहीं है मदरसे में। जी मौलाना पढ़ा सकता है, कोई अगर पूरा तालीम लेकर फारिग नहीं हो जाता, अब चाहे वो कितना बड़ा मुफ्ती की अपने तौर पर कितना बड़ा आलिम क्यों ना बन जाए मुताला करके, वो बुखारी क्या, वो नूरानी कायदे में पढ़ाई था, पिछली किताब पढ़ाई नहीं लगता। तो एक उसूल होता है मदरसे वालों का, उसूल ये कि हमारे का फारिग जब कुल्ली तौर पर फारिग होगा तभी हम उसको दर्स की इजाज़त देंगे। तो वहाँ एक उसूल बना है कि जो साल लगाएगा उसी के लिए हायत साहब है, ये उनका उसूल है। पर ये भी शरई चीज़ नहीं है कि उसका मतलब तुम ये करो, बाइकाट करो, ये करो, तो मतलब ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही। अगर आप ये कह रहे हो कि दोनों पार्टियाँ काम करते चले, तो ये पार्टी इन चीज़ों के मुनकिर है और ये वाली पार्टी वाले कहते हैं कि नहीं इस तरीके पर काम हुआ। तो बताओ आप कैसे एक शहर के अंदर दोनों तरीकों पर काम हुआ? बिल्कुल ऐसा अहम मसला नहीं जो आप बता रही है। पढ़ने वाले जो मना कर रहा वो तो ऐसा ना हो कि वो हदीस पाक की बेहरमती करने वाला। उसने हमारे बड़ों के दिया, हमारे बड़े कह रहे हैं कि ये किताब मशहूर से साबित नहीं। फारूक भाई बेंगलोर ने बोले ना, जो चीज हमारे मशहूर देते हैं खत्म कर दो उसको, हमारे मस्जिदों में नहीं पढ़ना है। अभी तुम समझ रहे, जमाते हमारे पास है, तुम समझ बोलने का मतलब कुछ इसमें दम कम है नहीं। और दूसरी जो चीज है ना, फेस टू फेस हम तुम्हारे फोन पे ही बात कर सकते थे, लेकिन क्या होता है फेस टू फेस बात करने के अंदर क्या होता है, क्लियर बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीज क्या होता है, पीछे से लोग गलत फहमी बहुत चलाते हैं, पीछे से बहुत ज्यादा गलत फहमियां चलाते हैं कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा, झूठ चलता है। एक अभी मैंने वो कौन से वो बॉम्बे के प्रोफेसर क्या नाम उनका, बॉम्बे के नहीं पुणे के अफसर भाई उनकी एक भाई जो 12 मिनट की मैंने सुना, उसमें कहा कि काम तो लहजे सलासा पर ही हो। अब लहजे सलासा की तफसीर मुझे मनिस्टर में पढ़ा था, लहजे सलासा में मौलाना इलियास साहब, मौलाना इनामुल हसन साहब और मौलाना यूसुफ साहब का नाम लिया कि इनके नहज पर ही काम होगा, उनके नहज पर ही काम होगा।
تو پھر ذہن میں وہی بات آتی ہے کہ جب مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نہج کے اوپر دارالعلوم کے اندر کام نہیں ہو رہا ہے، زمانے کے ساتھ نہج بدل رہا ہے، تو یہ لوگ بھی پرانے ہوئے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم کو زمانے کے ساتھ چلنا ہے نا. تو پھر یہ ممکن کیسے کہ تم کہو کہ نہیں، اب دیکھو جس طرح دور نبوت میں کام ہوتا تھا اس کی وہ شکلیں علی کے زمانے تک بھی موجود نہیں تھی، حضرت علی کے زمانے تک. اور حضرت علی کے زمانے دعوت تبلیغ کی جو نہج تھے وہ اگر آگے آئیں گے، خواجہ معین چشتی کے زمانے میں وہ صفت موجود نہیں تھی، وہ نہج موجود نہیں تھا. تو اس کا مطلب کہ آپ یہ کہو اس زمانے میں کہ نہیں حضرت علی نے جس طور سے کام کیا تھا اسی اعتبار سے کام ہوا، تو نام ان سی بات ہے نا. اور نہج بھی جو بنا ہے، نہج کا مقصد کیا ہے؟ دعوت اللہ. اس کا مقصد تو وہی دعوت اللہ، اس کا کوئی دیگر مقصد تو ہے نہیں اس کی مخالفت کی. اب یہ اعتراض نیا نہیں، یہ اعتراض مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر کیا گیا تھا. ہاں ان کے زمانے. تو یہ اعتراض کا جواب مفتی صاحب جو دے رہے ہیں یہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ زکریا کے علیہ الفاظ میں اور مولانا محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. جو مفتی صاحب موجود یہ پہلے اعتراض ہوا، اس کو واپس سے ریپیٹیشن کر دی. یعنی تم سمجھ، یعنی پچھلے جتنے اعتراضات تھے نا ان کا جواب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے دیا انہی اعتراض کو لے کے. اب دیکھو سمپل سی بات ہے، ابھی اس دن میں نے بولا کہ مولا بھائی تم لوگ یہاں پر جو جماعت لے کر آئے، یہ جماعت پاکستان کے اندر اس کا مشورہ ہو. جب میرے پاس علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے موجود ہے تو ان کی رائے کو کراس کرنے والے کے لیے میں سوال تو کر سکتا ہوں نا کہ بھائی اس آدمی کا جواب دو نا. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا کہ جب تبلیغ کے اندر تمہارا آپ سے اختلاف ہو تو اس کے حل کے لیے پاکستان نہیں جانا. اگر تم پاکستان جائیں گے تو پاکستان کے اندر جانے کی وجہ سے یہ کام پورے عالم کے اندر بند ہو جائے گا، بند کے کگار پہ آئے گا، یعنی مشکل میں آ جائے گا. پاکستان میں یہ جماعت ایک تحریک کی شکل اختیار کرے گی جس سے سیاسی مفادات حاصل کیے جائیں گے اور پوری دنیا میں کام بند ہو جائے گا. اب میرے کو یہ بولو، یہ جو مشورہ ہوا کہاں ہوا؟ جا کے رائے ونڈ میں ہوا، بروبر؟ کہاں ہوا؟ رائے ونڈ کے اندر ہوا. ابھی تم میرے کو بولو حال کے اندر مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاڑ صاحب یہ لوگ گئے MBC کے اندر کتنی دیر پوچھ تاچھ ہوئی. جس ملک کے تم 4 نمبر اپنے جیب میں نہیں رکھ سکتے، 1 نمبر اپنے جیب میں نہیں رکھ سکتے، اس ملک کے مشورے سے کام کیسے کریں گے؟ اچھا ایک سب سے بڑا یہ کہ نظام الدین میں شورا موجود نہیں ہے. کیا بولیں گے ابھی؟ اسے مولانا خلیل صاحب کو میں بولا کہ حضرت مولا آپ نے کہا کہ شورا کی تائید میں پورا قرآن موجود ہے. مولانا خلیل صاحب نے بھی کہا اور ان کے بہت سارے شاگردوں نے بھی کہا جو سند یافتہ ہے، لیکن کیا معلوم کیا سب تقلیداً جرا کر رہے. جرا کیا کر رہے؟ تقلیداً جرا کر رہے. بس ہمارے آپ بھی بول رہے کہ ہم کو ہمارے اساتذہ نے بول دیا ہے اور وہ بھی بول رہے کہ ہم کو ہمارے اساتذہ نے بول دیا ہے. تو میں بولا بھائی دیکھو، جب تم وہ آیت ہم کو بھی پڑھ کے سناؤ جس کے اندر یہ ترتیب آئی ہوئی ہے کہ بھائی اس طرح سے کرو کر، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ تو تحریف قرآن کا حکم ہے نا. تو پھر آپ اگرچہ عالم ہے، آپ کی غلطی کی نشاندہی کرنے سے ہم آپ کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم آپ کی غلطی بھی آپ کو نشاندہی نہیں کریں گے کہ بھائی آپ یہاں پر غلط کر رہے، امت کو غلط گائیڈنس کر رہے. تو پھر میں نے مفتی صاحب کو بولا مولانا مفتی صاحب دیکھو بھائی، مولانا انور صاحب کو بھی بولا مولانا دیکھو امت ٹوٹ رہی، جب تک آپ لوگ میدان میں نہیں آئیں گے، جب تک، کیونکہ اکثر علماء کا قلبی رجحان مرکز نظام الدین کی طرف ہے، کیونکہ لوگوں نے مرکز کی چھاتیوں سے دودھ. مولانا سجاد صاحب ایک جگہ بول رہے کہ ہم جانبدار نہیں بنے، ہم جو ہے نا مطلب کسی کی فریق نہیں بنے. مولانا فریق بن گئے، فریق بن کر دعوت چلا رہے. پھر دوسرا مولانا سجاد صاحب نے کہا کہ مرکز کے تعلق سے میری آڈیوز کو کٹ کر کے چلایا جا رہا، میرے ساتھ میں کیا ہوا، میرے ساتھ میں زیادتی کی جا رہی. اور پھر ساتھ میں حضرت نے اور ایک جملہ کہا کہ مرکز کے تعلق سے اور مرکز کے اکابر کے تعلق سے میری زبان مت کھولو. یعنی اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ میری زبان مت کھولو. کہ میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ریلوے اسٹیشن پہ اترتا تھا تو کسی بہانے سے جوتے اتار لیتا تھا. تو پھر یہ بولنا کہ ادھر مرکز کی طرف علماء نہیں. مولانا سجاد صاحب کیا بول رہے تھے؟ یعنی ایک تو بول دیے کہ تم کسی جانب مت آؤ، اور دوسری چیز مرکز کی اتنی عظمت بیان کر دی ہے. پھر آج اسی مرکز کو لوگ درگاہ بول رہے ہیں. احمد نگر کے درگاہ
अल्लाह ने इनकी दरगाह उधर बना दी, बात समझे? तो लोग क्या बोल रहे दरगाह, दूसरा क्या बोल रहे कि बोले ये अकाबिर परस्त है। अरे अकाबिर परस्त नहीं, मरकज परस्त बोल सकते या सुन्नत शरीयत परस्त बोल सकते। अकाबिर परस्त तो निकल गए बाहर, जो अकाबिर चले गए उनके साथ में अकाबिर परस्त भी चले गए ना। और वही इल्जाम हम पे लगा रहे, बोले ये बसीरत वाले नहीं, ये अकीदत वाले। मौलाना साहब से एक भी ऐसा नहीं, यानी मैं बोलता ना कि मैंने ये मसला शुरू होने के पहले मौलाना साहब को शायद इल्ला माशाल्लाह 1-2 मरतबा सुना रहे। ये मसला होने के बाद में सुना मैं, तो मैं किसको सुनता था? मौलाना इब्राहिम साहब को, मौलाना अहमद लाड साहब को, इनके बयान सुनता था बरोबर। लेकिन जब इख्तलाफ हुआ तो जो इख्तलाफ करने वाले थे वो ऐसे थे कि मौलाना साहब से ऐसे जुड़े हुए थे जैसे कि उनको नबी माना था, और आज मौलाना इब्राहिम साहब से और मौलाना अहमद लाड साहब से ऐसे जुड़े जैसे उनको नबी माना। यानी उनकी जब भी गलत थे अब भी गलत, बात समझे? अपन तो जब भी एतदाल में थे, आज तक कोई ये बता नहीं सकता यहाँ बैठे हुए कि किसी एक ने मौलाना अहमद लाड साहब या मौलाना इब्राहिम साहब किसी एक अकाबिर के शान में गुस्ताखी की। बस ये कहा कि वो मरकज की मरकजियत को बाकी रखा जाए, और ये बात हम नहीं कह रहे, तो बड़े बड़े अकाबिरीन कह रहे, बड़े बड़े अकाबिरीन कह रहे कि मरकज की मरकजियत को बाकी रखे जाए। आप भी मरकज से याद आया, वो पाकिस्तान अपने पूना वाले ये भी कर रहे थे कि मरकज बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। हाँ, वही। मतलब 3 मिसालें दी, आप मेरे उस्ताद, आप जरा 3 मिसालें दी। उन्होंने कहा, देखो उनकी जुमले, मदीने में सही ढंग से काम नहीं हो रहा था, हज़रत अली ने मदीना छोड़ो कुफा है। मदीने में सही ढंग से काम नहीं हो रहा था, आप रिकॉर्डिंग लगा रहा सुनो, मैं 2-3 बार सुना, ये कहा। अब मदीने में अल्लाह के नबी के शहर में सही ढंग से काम नहीं हो रहा, ये मकसद था हज़रत अली का निकलने का। कुरान में बोले, हम सब उलमा, कुरान में हम सब उलमा जानते हैं, बस काम को वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी। बिलाद अरब के बाहर पहुंचाना था। स्टेज पे हज़रत अली ने जरूरी समझा कि नहीं अभी कूफा जाया जाए, कि वहां से अगले मुल्कों तक काम जाए, एहतराम नहीं हो रहा था ये मदीने का, मकसद था। इसलिए क्या कहा कूफा उन्होंने? शिफ्ट कि किया मदीने गया। में काम सही ढंग से नहीं हो रहा था, इसलिए मरकज कूफा को बना है। क्योंकि कूफा में हज़रत अली आए भी, इसका मतलब क्या मदीने की मरकज खत्म हो गई, ये सवाल एक बनता है। दूसरी बात उन्होंने मिसाल दी अजमेर शरीफ की, किसी मिसाल दी ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की। बोले ख्वाजा अजमेरी जब आए, मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती था, तो उन्होंने अजमेर से काम को फैलाया, अजमेर मरकज बना। सवाल ही पैदा होगा, अजमेर मरकज, अजमेर को मरकज किसने बनाया? चलो वो आए, उस इलाके में रुके, वहाँ ठहर कर मुकाम कर काम किए। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक मरकज ही बन गया, या उनके वफात के बाद वहाँ से मतलब उनके नहज पर काम चला। ये तो हमको किधर पढ़ने में नहीं मिला। पता चला कि अजमेर का मरकज था ही नहीं, तो वो अजमेर को दलील बना रहे। फिर उन्होंने कहा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। इसमें और 2-3 बातें उन्होंने एकदम अपने इससे वक़ार से हटा कर कहे, उन्होंने जुमले में बोलूँगा। निज़ामुद्दीन औलिया ये आए, इन्होंने कई लोगों के दीन का काम किया, पर आज वो चले गए। तो आज क्या तुम निज़ामुद्दीन की दरगाह में जाते वहाँ पूजा पाठ करोगे? आज क्या तुम अजमेर में जाके कब्रों को चाटोगे? इस तरह के मुतर्रा जुमले उन्होंने। तो देखो ना कभी अजमेर मरकज बना, मैं तो कभी तारीख में पढ़ा नहीं कि अजमेर कभी इस्लाम का मरकज था या दावत तबलीग का मरकज था, और ना निज़ामुद्दीन कभी दावत तबलीग का मरकज रहा मौलाना हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने में। और तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि मदीने में सही ढंग से काम नहीं हो रहा था, इसलिए हज़रत अली कूफा है। अब इन 3 बातों की क्या दलील है? मेरे तो हाशिए खैर में हाशिए मुताले में नहीं है। मरकज से आज निकले ऐसा नहीं है। अगर आप तारीख और किताबें पढ़ेंगे, हर जमाने में हर दौर में लोग निकलते रहे। हाजी रहीम बख्श एकदम जाहिल किस्म के आदमी थे, अमित ताले वाले के यहाँ बैठते, अभी इंतकाल हुआ। उन्होंने एक वाकया सुनाए थे, पहला इज्तिमा अहमदनगर का काम। मुझे मेरी जवानी थी 17-18 साल की, मैंने आज़ादी के 44 के बाद हज़रत मौला यूसुफ का दौर, तो कारी मस्जिद के पास उस मैदान में तकरीबन जिले से बड़ा इज्तिमा था। वो कहते कि 500 का मजमा था, जिली इज्तिमा पहला। और मरकज से जो पूरा हमला आया उसमें जो अमीर थे साहिब करामत और साहिब कश्फ, निज़ामुद्दीन में उनके बयानात होते थे। तो आखिरी दुआ की मजलिस थी और बादल गरज शुरू हुए, तो उन्होंने ऐसा आसमान की तरफ देखा और दुआ शुरू की, बारिश शुरू की ऐसे। फिर उसके बाद उन्होंने तश्कील की, हम तश्कील में मैंने नाम लिखा है। कुछ जमाने के बाद मैं दिल्ली गया, तो वो निकल चुके थे निज़ामुद्दीन से, वहीं रहते थे पड़ोस में, कोई मुसाफिर को भी नहीं जाता, बाहर चारपाई लगा के बैठते। मेरा आंखों देखा हाले वो कहते थे, तो पैवस्त रहे शजर से उम्मीद बहार रख,
यहाँ लाइन लगी हुई थी और इज्तिमात में लोग कतार करके मुसाफे लेते थे, लेकिन जब वहां से हटे तो क़याम उनका वहाँ, घर उनका वहाँ, खानदान, इमारत, बंगला, सब, कोई मुसाफिर भी बाहर बैठे थे 4 पैसा के लिए, बाद में इंतकाल हो गया। कुछ नाराजगी हो गई, आ गए, निकल गए वहां से। वहाँ यूसुफ के जमाने में ऐसे लोग बदलते रहते हैं, जमाना तो मुतगय्यर है, हवादिस, वाक़यात, शैतान सबके साथ लगा हुआ है, हालात इससे भी खतरनाक आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने बस इस काम की जहाँ से इब्तिदा की है, हमारे अकाबरीन हज़रत मौलाना अली मियां हो या हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो बार बार दुआ करते थे कि अल्लाह इस मिंबर और महराब की हिफाजत फरमाए, हाँ, हमेशा हमेशा तक इसको बाकी रहे। असल मकसद वही था कि भाई कोई इख्तिलाफ ना हो, और हज़रत की फिक्र ये थी, मरकज़ की मरकजियत का भी मसला नहीं था, असल फितना अंगेजी का था। पड़ोस का मुल्क एक फितना चाहता था और एक पूरा हमला हिंदुस्तान आ चुका था। मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने उस वक्त एक मसला मौलाना यूनुस साहब के साथ खुद मेरा हुआ, बहस हुई, मैंने भाई साहब के सामने रखा, मैंने कहा मौलाना तो ये बोल रहे नदवे के बारे में कि अली मियां अपना नदवा नहीं बचा सके। मैंने कहा आप कहिए, उनसे फोन कीजिए, उनको रोकिए कि हजरत के बारे में ऐसे जुमले मत कहिए आप। तो हजरत ने कहा उनसे जाकर कहिए कि अली मियां नदवा नहीं बचाया, अली मियां वो है जिसने तबलीग का मरकज बचाया। मरकज जो आज बचा हुआ है उसी अली मियां की वजह से, किसी की ताकत नहीं पड़ोस के मुल्क से कि इसको आज चेक कर। साफ तौर पर उन्होंने कहा था काजी साहब फकीह उम्मत है पूरी दुनिया की। असल में एक जमाने से ये सब अच्छा, मौलाना की शख्सियत कैसी है? मौलाना अपने मौक़िफ़ में मुखलिस, लेकिन अब कुछ दुखी लोग हैं जो मौलाना के सहारे जिंदा रहना चाहते हैं। मैं अब ये बात पर आ रहा हूँ आपके साथ। मौलाना अपने मौक़िफ़ में बिल्कुल मुखलिस है, साफ सुथरे हैं, उनमें कोई घबराहट, डर, खौफ नहीं। वो जो है वो साफ साफ कह रहे ये चोर उचक्के हैं, ये मौलाना के साथ बैठ नहीं सकते। ये अपने मौक़िफ़ को वज़ाहत पूरे नगर में किसी भी जाहिल या किसी आलिम ने करके बताना जो मौलाना ने किया। होने तो बड़ा दाई, होने तो बड़ा अल्लामा, किसी शाह या और शाहों के शाहों का खलीफा हो, उसने मौलाना के पड़ोस में बैठकर अपना मौक़िफ़ बयान करके, ये छुप रहे इनके पीछे, ये भाग जाएंगे। ये मौलाना देखेंगे ना पीछे पलट के तो ये सब गायब नजर आए। सही बात है। ये आदमी मुखलिस है अपने मौक़िफ़। सिर्फ इनको इतना, मैंने मौलाना इरशाद तनाई में भी मौलाना को समझाया कि मौलाना आपसे मोहब्बत है इसलिए हम कह रहे हैं, पूरा इलाका आपके ज़ेरे निगरानी है, आपकी खिदमत का इतराफ़ है, इसलिए हम ये चाहते हैं आप हमारी सरपरस्ती कीजिए, हम आपके साथ जुड़े, इस मौक़िफ़ को आप लेकर चलें। बस ये हमने गुजारिश की मौक़िफ़। हालांकि मेरा तो कोई मामला जानिबदाराना है ही नहीं। मैं तालिब इल्मी के ज़माने में उस्ताद था, जाता था, हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब की खिदमत किया, मौलाना उमर साहब पालनपुरी की किया, और न जाने कितने मौलाना अहमद, ये तुम्हारे इब्राहिम देवला साहब के साथ जमातों में घूमा, मौलाना अहमद लाड़ के साथ भी गया, वहाँ उनके दर्स में भी बैठा, रमज़ान के 2-2 महीने वहाँ गुजारे, सब चीज़ें। लेकिन एक अरसा बीत गया कि ज़्यादा मैं उसमें, लेकिन अब ये जो हालात आए, अब ऐसा दिल चाह रहा है कि भाई इख्तिलाफ ना, कोई इंतशार ना हो, मिलजुल कर काम करें। बस एक मौका चल रहा है, उसी के सब मिलकर वजाहत करते हैं, कोई इंतशार ना हो। अब ये जो एक मुनाफिकीन की जमात मैं कहूँगा इसमें, कि किसी मुखलिस के साथ जुड़कर वो बस अपना काम निकालना चाहते हैं, उनकी जाती दुश्मनियाँ, जाती इनाद है, और एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो उनको मिल जान नहीं, दम नहीं है उनमें, दम खम नहीं है कि अपने मौक़िफ़ पर बाकी रहे वो, और बेचारे मुखलिस है वो मौक़िफ़ पर कायम है। मैं ना इस मामले के अंदर सिर्फ मौलाना इख्तियार साहब, हाफिज अब्दाल साहब और मौलाना खलील साहब, तीन लोगों, मैं जो है ना जाती मतलब इतना, मतलब मौलाना खलील साहब से तो मामला ही नहीं, मतलब मैं क्या, मतलब भले चाहे भी मैं जबान से बोल रहा हूँ, लेकिन वो एक मेरी ऐसी, मतलब जिसको बोलेगा तलतलाहट है, लेकिन ये लोग कभी अपने दिल से कभी नीचे उतरने वाले, यानी हमेशा सरों पर ही रहेगा अपने। हाफिज अब्दाल साहब का भी ऐसा है, यानी एक मरतबा बात चली, मैंने शायद फरहान भाई को भी जिक्र किया था, अब्दुल अन्नान को बोला था, बोला कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि हाफिज अब्दाल से बैत होगी,
इतनी इज्जत है अपने दिल में, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन जब एक इज्तिमाई निज़ाम को धक्का पहुंचेगा तो उस वक्त में समझाइश के लिए बाद मरतबा तो बच्चे भी बाप को समझाने के लिए मैदान में आते ना, सही बाद मरतबा बच्चे भी समझाने के लिए आ जाते। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बड़े हो गए या तो वो बाप की तौहीन कर रहे कि भाई किस तरह तुम समझा रहे थे, ये मामला नहीं। हम बिल्कुल वो तमाम चीज़ें हमारी पूरी मौजूद है, सिर्फ ये कि भाई अपने पूरे इलाके के अंदर एक निज़ाम चल रहा है और फिर उसको